So hari ini saya tak plan nak buat kelas lama pun. Okay, kita tengok macam mana kelas kita berlangsung hari ini. Alright, so saya nak habiskan discuss 5.4 applications of vectors. Okay, so kalau ikutkan kelas kita hari itu, saya sempat habiskan sampai application number 3 sahaja. Sekejap, tengok dekat yang belah kiri ni. So saya sempat habis sampai, is it 3? This one kot, equation of a plane. Okay, so saya settle untuk sini sahaja. And ada beberapa soalan yang saya dah discuss. Okay, so saya tak akan discuss semua sebab soalan dia repetitive and it kinda same. Okay, so if you are unable to do the question, please ask me. Okay, straight away. Alright, so saya tak akan bincang semua, nanti saya akan bagi jawapan juga. Alright, so hari ini kita akan terus pergi kepada application number 4. This one, angle between two planes and align a plane. And then last one, kita akan pergi to point of intersection between a line and a plane. Okay, so it's just more to recapping because you already watched the videos and tried the tutorial questions. Okay, so hari ni kita akan recap sahaja. Okay, so I put my notes on the left because I quite forgetful. Okay, saya kena ingat balik apa yang saya nak kena cakap kat awak. Takut saya tersalah explain. Okay, so awak fokus dekat yang belah kanan. This one. Your eyes are supposed to be fixed on the right hand side of your monitor or your phone. Applications of vector adalah macam mana kita nak cari angle yang terhasil antara dua plane. So if you take a look at here, there are two cases. So case number 1 is when you have two planes. So plane warna hijau ni, dia melekat dekat plane yang warna biru. Okay, so awak mesti cari angle, either this angle yang besar ni ataupun angle yang kecil yang terhasil ni. Okay, so that is the first case. Okay, and then the second case is awak mesti cari angle antara a line and a plane. Okay, so ada line warna orange dekat situ and then line tu boleh jadi dia tembus dekat plane macam ni, dia tembus ataupun dia boleh je like sentuh. So yang bawah ni tak ada. So dia macam touch sahaja. Okay, so you need to find this angle. Okay, so ikutlah, depends on the question. So maybe soalan tu dia akan cakap find the acute angle. So you know that an acute angle is the angle between 0 to 90 degree. So kalau acute angle dia yang ni lah, yang kecil ni. Ataupun yang belah kiri, yang this one. If let's say soalan minta obtuse angle. So obtuse angle is between 90 to 180. So this one. Sampai ataupun yang ni. Okay, so dua ni lah. Depends on the question. Dia nak acute angle or obtuse angle. Okay, so jom kita tengok case yang pertama. So kalau awak ada dua plane. So you know that untuk equation of a plane, kita mesti ada one fixed point and a normal. Okay, so untuk plane, two important things that you need to find before you can find the equation of a plane is awak mesti ada fixed point A dengan normal. Okay, saya besarkan yang belah kiri so that awak nampak. Okay, so fixed point and normal. Alright, so kita fokus dekat fixed point sahaja. Sorry, bukan fixed point, normal. Okay, so dekat plane yang warna hijau, let's say dia punya normal macam ni. Dia mesti 90 degree. So let's say this is the normal lah kan. Sekejap, ni bawa sikit ke atas. This one pergi bawah sikit. Okay, so dia mesti 90 degree dekat sini. Alright, so that is for the green plane. Okay, so untuk plane yang warna biru, so dia punya normal lebih kurang ke atas macam ni. Okay, and it somehow intersect with the normal of the first plane. This one. Okay, so this is pi 1. Pi 1 adalah plane 1. And then ini pi 1 lah. This is pi 2. Pi 2, plane number 2. Okay, so this one. Alright, so dulu masa kita dekat dalam chapter 5.1, so awak belajar pasal dot product. Okay, so formula untuk dot product is you have N1 dot N2 is equal to the magnitude of N1, N2 cos theta. Okay. So awak ada normal 2 dekat sini
and then awak ada normal satu dekat sini. So, equation ini, dot product ni boleh menghasilkan awak this theta. You can find the theta, which is dekat sini. Intersection between the two normals. Okay, so you can find theta dekat situ. This one. This is what we call as theta. Okay, so to rearrange the question, making theta as our subject. So you will have n1 dot n2 divide by n1 n2, their magnitude, okay, and then cos inverse. Okay, so this is your equation untuk dapatkan theta. So yang ini untuk dapat theta yang ini. Okay, tapi soalan dia tak nak kita cari theta yang itu. So soalan dia nak kita sama ada cari yang ini or this one. Okay, so apa yang awak boleh conclude dekat sini? Theta yang dekat sini, dia sama tak dengan this one? Is it the same with this one? Sekejap, tekan warna lain. This orange angle over here. Is it the same angle? Boleh nampak ke? This one and also this one. Nak? Same. Same. Thank you for replying to me. Alright, so yes, exactly they are the same. Sebab kenapa dia sama? Okay, so this is theta. Saya tanda dulu, this is theta. So kenapa dia sama? Alright, so dulu saya tak ingat awak belajar masa bila, but in polygon, if you have a quadrilateral, is it quadrilateral polygon? Maksudnya polygon awak tu dia ada 4 sisi. So saya buat warna hitam. So this is 1, 2, 3. Ya ampun, huruf 2 sini, 3 ke sana. Okay, 4 ke atas. Okay, so tengok dekat yang warna hitam ni, this one, yang saya tengah tunjuk ni. Okay, so 4 bucu ni, dia akan menghasilkan 360 degree interior angle. 360 degree interior angle. Okay, so awak bayangkan square ataupun rectangle lah. So dia sama je. So asalkan dia ada 4 bucu, so total interior angle dia adalah 360 lah. Okay, so macam dalam kes ini, sama juga dia ada 360. Okay, so 2 right angle dekat sini already consume 180. Okay, so bila dia 2 tu ambil 180, so yang dekat atas ni, atas dah theta. So bawah ni, this one yang besar ni automatically akan jadi 180 minus theta. Okay. So cuba bayangkan daripada sini sampai ke belakang ini. Kan dia 180 kan? So awak nak cari ini sahaja. So dia akan dapat balik lah theta tu. Itu sahaja. That's why dia sama. Okay, so bila dekat sini adalah 180 minus theta, automatically this one over here will give you the theta. That's why lah dia sama theta sini dengan sini. Okay, boleh faham tak? Jangan understand? Boleh? Okay, good. Alright, okay, so depends lah dekat soalan. So contohlah soalan dekat macam ni. Find the obtuse angle between these two plane. So awak punya angle, is it theta or is it the one yang purple tu? Purple yang ini, theta yang ni. Purple. Purple, exactly. Betul? Okay, so you need to read the question carefully. Kalau soalan minta kita obtuse, so ambil yang purple. Kalau dia minta acute angle, so awak tengok nilai awak tu. Kalau nilai dia kurang daripada 90, then ambil theta lah. Okay, so you need to read the question carefully and tengok sendiri theta tu betul-betul. Okay, so itu adalah kalau awak ada 2 plane. Okay, settle. Alright, so what if you have a line and a plane? Okay, so tengok case number 2. Okay, so you have a line and then awak ada satu plane. So soalan minta awak cari angle yang dekat sini. Okay, so sama juga macam yang belah kiri tadi.
So dalam satu plane kita akan ada satu fixed point and satu normal daripada equation dia. Okay, so awak boleh dapatkan normal line untuk awak punya plane which is tegak ke atas. Macam ni. Okay, and then dia mesti 90 degree over here. Okay. Alright, so you can produce a right angle triangle. Dia kuranglah macam tu bentuk dia. Okay, so yang warna hijau ni is the normal. Alright, and then the orange one dia adalah awak punya line equation. So akan ada satu vector dekat situ. So there is a vector over here. Warna orange juga saya buat. So there is a vector over here. Okay, so awak nak cari apa sebenarnya? So you want to find, bukan you want to find, you can find. So awak nak cari this one. But before awak boleh cari this one, awak mesti cari yang ini dulu. Yang atas ni dulu. So awak dah belajar untuk cari intersection between two vector, awak boleh gunakan cross product, dot product punya formula. Sama juga macam yang plane and plane tadi. Okay, so in this case, your theta, the one up here, dia akan jadi cos inverse n dot v over magnitude of n magnitude of v. Okay, so awak akan dapat theta. Tapi soalan tak nak theta. Soalan minta kita cari, let's say this one, saya namakan dia sebagai alpha. Okay, so nak cari alpha senang sahaja. So alpha is equal to 90 degree minus theta. Dapatlah awak punya angle dekat sini. Itu sahaja. Okay, ada soalan tak? Untuk case number 2. Semua okay ke? Ada soalan tak? No. No question. Okay, so dia macam simple je kan? Pretty straightforward. Okay, so jom kita tengok beberapa soalan contoh dalam tutorial questions. Kejap. Saya pergi nombor 18 lah. Number 18. Okay, so let's take a look at number 18. So soalan 18 cakap, find the acute angle between the plane and the line. Okay, so kita ada case yang number 2. So you have a plane and a line. So saya lukiskan gambar yang dekat atas ni. Saya copy, saya paste je dekat bawah. Okay, so I don't actually remember the formula. Saya faham dia punya gambar rajah and dia punya konsep. And then dia punya formula tu dia akan datang sendiri je. Okay, so kalau benda tu, if that method is helpful for you, meaning that awak faham dia punya gambar rajah, awak faham dia punya konsep, dan dia punya equation tu akan datang je, please teruskan. Okay, tapi ada certain orang dia boleh je untuk hafal formula. So itu pun tak ada masalah. Tapi better kalau awak lebih faham konsep yang datang bersama that equation. Okay, it will be so much helpful for you. Okay, so saya padam ni. Allah Akbar. Syakaman. Saya padam sikit je. Kita tukar yang ni. Okay, so yang bawah ni adalah yang kita nak cari. Yang atas adalah data kita. Okay, so find the acute angle between the plane. So first thing yang kita mesti ada is you need to have this normal. Okay, and then second thing awak mesti ada V, vector of the line. Okay, so kita boleh dapatkan daripada equation of the plane and also equation of the line dekat sini. Okay, so kalau daripada plane, awak ingat equation plane bentuk dia macam mana? So equation plane bentuk dia macam mana? Ingat tak? How do we write equation of a plane? What is the equation? Can someone write it or mention it for me? I'm waiting.
Rn equal to an. Okay, thank you Tang. Alright, so equation of a plane, saya tulis dekat atas ni, it is R dot n equal to A dot n. Like this. Okay, so yang belah kanan adalah A dot n. Yang belah kiri adalah R dot n. So kita nak n yang ini. Okay, so we know that R adalah XYZ. Okay, so bila R adalah XYZ, selain XYZ itu adalah kita punya normal. So meaning that normal awak dekat sini adalah 1 I tambah 2 J tolak 1 K. Okay, so kita tak tulis 1. So you just padam je 1 tu. Settle. That will be your normal. This is your normal. Okay, saya tulis balik kat bawah bagi jelas. So normal is equal to I plus 2J minus K. Settle. Okay, so what about vector? So vector V dia akan datang from the line. Okay, so apa equation untuk V? Sorry, untuk line. Kalau plane adalah Rn equal to An. What about line? I'm waiting. Yes, thank you. R equal to A plus TV. Okay, so kalau saya nak ingat untuk saya cari line, saya suka tengok TV. Ada kaitan ke? Tak ada kaitan, tapi lebih kurang lah. Sebab dia macam TV kan, so it's a bit catchy untuk kita ingat. So TV macam benda yang senang. So kalau TV je mesti ada line. TV je mesti ada line. Kalau tak ada line tak boleh tengok TV. Lebih kurang lah. Okay, so this is R equal to A plus TV. Like that. Okay, so kita nak cari V. Alright, so we want to find the V. So A adalah nombor yang satu, single, tak ada variable sebab dia satu, A sahaja. Okay, so kalau V yang dekat belakang ni, V dia adalah nombor yang akan di-pair dengan kita punya T. This is your T. So whatever number that is paired with your T, that will be your V. Okay, I hope you understand this one. Alright, so kalau tengok dekat X, so komponen I awak adalah 1. Saya bawa ke sini. So you have your I will be 1. Okay, and then plus with, kalau awak tengok dekat Y, this one. So yang ada dengan T adalah this one, which is 1 juga. So awak akan dapat plus 1J. Okay, lastly, untuk Z, so awak yang nombor yang dipairkan dengan T adalah negative 2. So that will be your component for Z. So minus 2. Okay, settle. That is your V. So padam yang ni, padam ni. Dapatlah V awak. Okay, so itu cara saya untuk ingatlah macam mana saya nak keluarkan vector dengan saya punya normal daripada equation of plane dan juga line. Yeah, I don't really remember the equation yang panjang-panjang tu, setiap Cartesian or parametric equation tu. So I just remember this one sahaja. Ini sahaja saya ingat. Okay, so settle. Kita dah ada dua information. Alright, so let's substitute in our equation. So equation untuk kita cari beta. So we want to find beta first is, apa tadi equation ni? Cos inverse vector n dot with vector v and then divide by the magnitude of vector m and vector v. Okay, dapatlah jawapan. Okay, settle. Yang ni saya nak awak siapkan sendiri. Okay, awak dah buat belum soalan ni? Siap ke belum? Have you done this question? Dah, Miss. Dah, okay. So sepatutnya akan dapat jawapan yang betul lah. Jawapan belakang yang diberi pun memang betul sahaja. Okay, so you just need to find the dot product of normal and your V. Okay, letak ke atas. And then find the magnitude for your normal and magnitude for your V, letak dekat bawah. So then just press your calculator and then you will get your answer.
Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 18. Okay, so any question so far? Saya terlupa something sebenarnya. I forgot to cancel the noise. Okay, so tak ada soalan. Alright, good. Okay, I think that's all for application number 4. Okay, so saya teruskan kepada application yang terakhir. Alright, so point of intersection between a line and a plane. So again, let me open my notes dekat sebelah kiri. So your eyes should be fixed on the right hand side. So far quite good. Okay, better. Okay, so number 5. Alright, so awak ada satu plane and then awak ada satu line. So dia intersect with each other. So dekat dalam previous application, you find the angle. But in this application right now, awak mesti cari dia punya titik persilangan. Sudah satu kerja pula kan? Okay, so dia ada cara dia untuk macam mana kita nak cari the titik persilangan tu, the point of intersection between a plane and a line. Okay, so kalau tengok dekat yang belah kiri, so there are actually 3 steps, okay, untuk awak cari. So the first one, and before that, your line, the equation is R equal to A plus TV. Okay, and then the blue one, your blue plane, the equation is R dot N is equal to A dot N. Okay, like that. Okay, so kita nak cari point of intersection yang dekat sini, yang warna hitam saya pangkahkan ni. So this is kita bagi nama, let's say tanah A, ini nanti awak confuse dengan fixed point. So we let it as B. So dia ada X, dia ada Y, dia ada Z. Okay, so awak nak cari nilai X, nilai Y, nilai Z itu. Okay, so apa yang mesti awak buat is number 1, the first step that you need to do is equation plane awak mesti dalam Cartesian equation. So R dot N equal to A dot N dalam Cartesian equation. In Cartesian equation form. Okay, so itu adalah step yang pertama. So step yang kedua is that awak punya equation of line, this one, dia mesti dalam bentuk parametric equation. So parametric equation, so R equal to A plus T V is in parametric equation. So kenapa dia nak jadikan dalam parametric equation? So kalau parametric equation awak dapat X, Y, Z. So X equal to something, Y equal to something, Z equal to something. Something tu dia adalah dalam a variable T. In variable T. Okay, so kalau nombor 1 tadi, sorry, bukan step nombor 1. Dua-dua ni step nombor 1. Tapi kita hanya. Okay, so kalau tengok dekat yang equation of plane tadi, dia mesti dalam Cartesian equation. Kalau dalam Cartesian equation, bentuk dia adalah AX plus BX plus CZ equal to a constant, A dot N. A dot N ni adalah constant. Okay, so bila awak punya ni dah dalam variable T, so you just need to substitute into X, substitute into, repeat pula, this is Y, and then this is supposed to be Z. Okay, so bila awak substitutekan X, Y, Z, awak punya equation sekarang ni dia akan everything jadi in term of T. Okay, so bila dalam satu equation tu ada T sahaja, is it possible for you to find the value of T? Yes, it is very, very possible. So awak akan dapat daripada sini T sama dengan apa? Okay, so bila dah dapat T sama dengan apa, barulah masukkan kat dalam ini, dapatlah terus nilai X, Y, and Z awak. Itu sahaja cara untuk cari point of intersection. Okay, so dia senang je sebenarnya. Okay, so this is Y. Alright, settle. That's it for point of intersection between a line and a plane. Okay, so saya macam membebel atas angin, saya tak awak tak nampak. Right, so let's discuss a question. Okay, but before that, in your syllabus, you are only supposed to learn on how to find the point of intersection between a line and a plane only.
Satu line, satu plane. Kalaulah soalan tu bagi awak dua plane ataupun dua line, that is actually out of syllabus. Okay, two lines, ada satu soalan. Two plane pun ada satu soalan. Dua-dua ni out of syllabus. O-O-S. Out of syllabus. Oops. Okay. So tak perlu buat. Tapi if you want to know or you are curious, awak nak try juga, ada masalah. Okay, go for it. Nanti check je dengan saya jawapan. Okay. So jom kita tengok satu soalan. Alright, so number 20. Okay, number 20. The question is quite interesting for me, I think. Okay, so find the coordinates of the point where the line with parametric equations x blah blah blah, blah intersects. So soalan bagi kita line dalam bentuk parametric equations. Memang dah sangat-sangat mudah kerja kita. Dah settle dalam bentuk parametric equations. Let me highlight it. This is the one, your equation. Okay, so kita fokus dekat case yang number 1. Soalan minta kita cari bila line ini intersect dengan plane X, O, Z. Okay, so kita punya dimension sekarang dalam vector yang kita belajar, we learn in 3 dimension. Okay, so awak akan ada 3 axis lah. So this is the Y axis, this is the Z axis, X axis lebih kurang. So biasanya kat atas ni orang buat Z. Belah kanan kita buat Y. Belah kiri, bawah, kita buat, X. Okay, so untuk case yang A, soalan minta the XOZ plane. So XOZ plane, dia akan berada di mana? Is it here, here, or here? Okay, so saya lukis dengan pen warna lain. Is it the first one, the second one, or the third one? Satu ke, dua ke, tiga? Satu, betul, exactly. Okay, so dia adalah plane yang nombor 1. Okay, so saya lukis cantik-cantik sikit. So dia ke bawah sana. Lebih kurang lah. So satu lagi dia ke sini. Okay, so let me erase the rest of it. Betul. Okay, so ini adalah plane kita sebenarnya. So highlight. Betul. Okay, so kita dah tahu kita punya plane. Alright, so iklan. Ada kapal lalu atas rumah. Okay, kepada lalu. Alright, so untuk kita cari point of intersection, first awak mesti ada parametric equation. PE of line. Okay, so PE of line awak adalah X equal to 1 minus T, Y equal to 3 plus T, Z equal to 3 minus 2T. Okay, and then awak mesti ada Cartesian equation of plane. Okay, so sekarang ni soalan ada bagi tak kita equation untuk plane kita? Ada tak? Macam tak ada kan? Bukan macam, memang tak ada. Okay, so jangan cakap soalan bagi kita equation of a plane. Dia memang tak bagi. So, tapi kita boleh cari. Okay, so macam mana nak cari equation of a plane? So, ingat balik equation of a plane tadi Tang ada bagi tahu. So, you need to have Rn. R dot n is equal to A dot with n. Okay, so the two most important things that you need to have in your equation of plane is normal and a fixed point. Okay, so cuba tengok dekat sini. Ada tak apa-apa point yang awak tahu lies on this plane? Is there any point that you know lies on this plane? A very simple point at it. Siapa nak teka? Cepat. Saya tunggu ni. Kosong. Betul? Exactly.
So kosong tu dia akan lies dekat sini. So it's 0, 0 and 0. So everything 0. So exactly dekat dia punya origin. So this is our fixed point A. 0, 0, 0. Settle dekat situ. Okay, so kita dah tahu a fixed point. What about the normal? So macam mana nak cari normal untuk plane ini? Okay, saya tunjuk kat awak. So saya guna pen warna purple. Right, so normal dia adalah 90 degree dengan plane kita sekarang ni. So normal is gonna be somewhere over here. This is our normal line. Okay, so kalau awak tengok normal line dekat sini, dia parallel dengan axis apa? Dah jelas sangat dah tu. Yes, exactly. So dia parallel dengan axis Y. Okay, so kalau untuk axis Y, what is our component? Is it I, J or K? J. J, exactly. Okay, so normal kita adalah sama dengan J. Settle. That's it. Okay, so kita dah ada normal, kita dah ada fixed point. Okay, so nak cari Cartesian equation of a plane senang sahaja. Masukkan sahaja ke dalam awak punya matrix form. No, apa? Column matrix. Right, so kita punya R is X, Y, Z. And then dot it with your normal. So normal awak adalah kosong, kosong, kosong. Okay, sorry, that's not your normal, that's your fixed point. Okay, so normal awak J sahaja yang ada nilai, so 0, 1, 0. Okay, and then your A is 0, 0, 0, dotkan dengan normal 0, 1, 0. Okay, so yang belah kiri awak akan dapat Y, and then yang belah kanan awak dapat 0. Settle. That is your Cartesian equation of a plane. Settle lah dekat situ. Okay, so saya highlightkan. So this is what we want. Okay, and then this is what we want as well. Okay, so daripada sini apa yang kita nak buat? So kita mesti substitute, you need to substitute this value into this one. Substitute. Guna warna orange. Okay, nampak? Substitute. Okay, so that is step number 2. So bila kita substitute, maksudnya awak ada kosong sama dengan 3 plus t, which gives you t equal to -3. Settle. So step number 3, substitutekan sahaja this value of t into each of this x, y, z. Okay, y tak perlulah sebab awak dah tahu y sama dengan kosong. So substitute sahaja into x dengan z. Dapatlah jawapan dekat sini. Okay, itu saja. That is all for this question number 20A. Any question? Boleh faham tak explanation saya? Can you understand my explanation? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Okay, so yes saya. Yang ketiga tadi macam mana tu? Yang mana lagi sekali? Yang lepas step substitute, terus yang step ketiga tu macam mana? Oh, okay. So awak dah tahu, you know t is equal to -3. So in order for you to find point of intersection, dia mesti ada nilai x, y and also z. Okay, so dekat mana equation yang ada x, y, z? Di sini. Okay, so just substitute value of t into this one and also this one. It will give you a point of intersection. Apa? Boleh faham ke? Okay, Miss. Okay. Alright. Okay, so there's a question from Tam. So Miss, kalau tidak tulis Rn equal to An, boleh tak? Maksudnya this one awak tak buat. Awak terus dapat yang ni ke? Is that what you mean?
Tang, betul ke? Your question? Meaning that you don't want to use, you don't want to write Sorry, this. Miss. You don't want to write this. Okay. Bukan, saya line terputus. Okay. I direct write y equal to 0 saja. Oh, this one terus saja. Macam, okay, so Boleh soalan dengar saya tak? terus saja. Boleh, boleh, saya boleh. So macam mana awak dapat yang ini? Tang punya line dia slow sikit. How do you get? When I read the question, x cosine s cosine z, s cosine z that one, so I directly get y equal to 0. Okay, faham? So maksudnya daripada sini awak concludekan x is 1, z is 1, so y equal to 0. Macam tu ke? Okay, faham? Tapi dia macam tak clear sangat sebenarnya untuk saya. Sebab saya macam tak nampak sangat dia punya datang y equal to 0 tu. Nanti awak try PM saya lepas ni. Ada ke? Boleh. Okay, thank you. Alright. Okay, so itu sahaja.